अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगली वीडियो में नमाज के फ़राइज़ से आपको रूबरू कराऊंगा। तो नमाज के फ़राइज़, पहले ये समझ लेते हैं कि फ़राइज़ क्या चीज़ होती है। फ़र्ज़ वो चीज़ होती है जो करना ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ मतलब ज़रूरी अहकाम, मतलब जो चीज़ ज़रूरी है अगर वो ना की जाए तो उसके ना करने से जिस काम में वो करना था, जिस काम में वो फ़र्ज़ अदा करना था, अगर वो फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ तो वो काम नहीं हुआ। जैसे वज़ू में मैंने 4 फ़र्ज़ बताए थे, उन 4 फ़र्ज़ों में से एक भी फ़र्ज़ अगर छूट जाता है तो वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। वज़ू मुकम्मल नहीं होगा तो हमारी नमाज नहीं होगी। इसलिए नमाज के जो फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ का तज़किरा मैं आज करूँगा। नमाज के फ़र्ज़ बहुत ज़रूरी चीज़ हैं, आप लोग उनको याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको बताऊं कि नमाज में 7 फ़र्ज़ होते हैं। नमाज में 7 फ़र्ज़ हैं। उन 7 फ़र्ज़ों में से अगर एक भी फ़र्ज़ हमारा छूट गया जानबूझकर या भूले से या किसी भी तरीक़े से फ़र्ज़ छूट गया तो हमारी नमाज नहीं होगी। और जब फ़र्ज़ छूटता है तो उसकी भरपाई सजदा सहव से भी नहीं होती है। अगर फ़र्ज़ कोई भी छूट गया तो हमें नमाज दोबारा दोहरानी पड़ेगी। तो आइए मैं आपको पहले बताता हूँ कि नमाज में जो 7 फ़र्ज़ हैं वो क्या क्या हैं। नमाज का जो पहला फ़र्ज़ है वो है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा यानी कि अल्लाह अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाना। लेकिन औरतों के लिए वो कानों तक नहीं है, वो कंधों तक है, मुंडों तक है। दूसरा फ़र्ज़ है क़याम, यानी कि खड़ा होना। क़याम का मतलब है खड़ा होना, खड़े हो करके नमाज़ पढ़ना, नमाज के लिए खड़ा होना। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम देखते हैं कि अगर हमारे पैर में या किसी जोड़ में कोई थोड़ी सी भी तकलीफ़ है तो हम बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं, जबकि क़याम करना फ़र्ज़ है। तो मैं यहाँ आपको बताऊं कि अगर हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम अल्लाह अकबर कह के अगर 2 सेकंड के लिए भी खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं, उसके बाद बैठ जाएं। यानी कि क़याम करना फ़र्ज़ है। और इतनी भी ताकत नहीं है कि हम खड़े नहीं हो सकते हो तो बैठे बैठे नियत कर ले, बैठे बैठे नमाज़ पूरी कर ले, हो जाएगी उसकी नमाज। दूसरा फ़र्ज़ मैंने बताया क़याम। तीसरा फ़र्ज़ है क़िराअत, यानी कि नमाज में कुरान पढ़ना, क़िराअत करना। तीसरा फ़र्ज़ है रुकू, नमाज में रुकू करना। रुकू की जो मिक़दार है झुकने की, कितना झुकना है, कैसे खड़े होना है, उस तरीक़े से रुकू अदा करना। रुकू ठीक से अदा नहीं होगा या रुकू छूट गया, यानी कि रुकू जो है वो फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ अगर छूट गया तो सजदा सहव से भी पूरी नहीं होगी नमाज, नमाज दोहरानी पड़ेगी। इसलिए रुकू भी हमें बड़े अच्छे तरीक़े से करना है। तो आपको मैंने बताया तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िराअत, रुकू। इसके बाद आता है सजदा यानी कि सुजूद। नमाज के अंदर सजदे करना, यानी कि एक रकात में 2 सजदे करना। और सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ना। अगर हमने धोखे से एक सजदा किया और बाद में याद आया कि हमने एक सजदा किया था और सोच रहे हैं कि हम सजदा सहव करें तो वो नमाज मुकम्मल हो जाएगी, नहीं होगी। अगर हमें याद आ गया कि हमने एक सजदा किया था तो नमाज नहीं होगी, नमाज हमें दोबारा पढ़नी पड़ेगी।
اس کے بعد نمبر آتا ہے قاعدہ آخرہ۔ قاعدہ آخرہ یعنی کہ جو نماز کے بعد جو اتحیات اور درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ آخرہ بولتے ہیں۔ 2 رکعت والی نماز میں قاعدہ آخرہ دوسری رکعت والا ہوتا ہے، اور 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ آخرہ جو چوتھی رکعت میں لاسٹ میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو قاعدہ آخرہ یعنی کہ اتحیات کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا، کوئی دعائے معصورہ پڑھنا۔ اور آخری فرض ہے خروج بسنی، یعنی کہ اپنے دل کے ارادے سے نماز کو مکمل کرنا۔ جب ہمارا دل کہے کہ ہاں ہم نے اب پوری نماز پڑھ لی، اتحیات پڑھ لی، درود شریف پڑھ لی، دعائے معصورہ کو بھی پڑھ لیا، اس کے بعد اپنے دل کے ارادے سے سلام پھیر دینا، یعنی نماز کو مکمل کرنا۔ تو آپ کو ایک بار اور بتا دوں، نماز میں 7 فرض ہیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام، تیسرا فرض قرات، چوتھا فرض رکوع، پانچواں فرض سجود، چھٹواں فرض قاعدہ آخرہ، اور 7واں فرض خروج بسنی۔ ایک بار اور بتاؤں کہ اگر اس میں سے ایک بھی چیز اگر نماز میں نہیں پائی جاتی ہے یا دھوکے سے چھوٹ جاتی ہے تو نماز ہماری سرے سے ہوگی ہی نہیں، سجدہ سہو سے بھی نہیں ہوگی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ سجدہ سہو کر لیں اور نماز ہماری مکمل ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر ایک بھی فرض چھوٹا ہے تو ہمیں نماز دہرانا ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا نماز کے شرط، ایک بار اور میں آپ کو دہرا دوں جس سے اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ نماز میں 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، وقت، نیت، استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ۔ اور نماز میں 7 فرض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ آخرہ اور خروج بسنی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو نماز کے 7 فرض ہیں اور 6 شرائط ہیں ان کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرو گے اور انہیں اچھی طریقے سے لکھ لو گے، اس لیے کہ بار بار ویڈیو دیکھنے سے اچھا ہے کہ پہلی بار جب ہم نے ویڈیو کو دیکھا ہے تو ایک کاپی اور پین اپنے پاس لے کر بیٹھیں، اور جو بتایا جا رہا ہے اس کو آپ، جیسے وضو کے فرض، غسل کے فرض میں نے بتائے، اب اگر ہمیں یاد نہیں رہتے ہیں تو ہمیں پھر ویڈیو ڈھونڈنی پڑے گی۔ تو آپ کی سہولیت کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کاپی اور پین لے کے بیٹھیں گے، اوپر ہیڈنگ ڈالیں گے وضو کے فرض۔ جیسے بتاؤں گا، وضو میں 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پیر دھونا۔ تو اس کو آپ نوٹ کر لیں گے۔ پھر اس سے دوسری ویڈیو میں نے بتایا تھا غسل کے فرض، غسل کے فرض نوٹ کر لیں گے۔ اسی طریقے سے آج کی ویڈیو کلپ میں بتا رہا ہوں کہ نماز میں کتنے فرض ہیں۔ تو یہ جو میں نے بتائے ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیں گے، اور نوٹ کرنے کے بعد اس کو یاد کریں گے اور اپنے گھر میں بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ نماز میں اتنے فرض ہیں، ان کو درست کرو، نماز میں یہ فرض ہیں، ان میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ وضو کے میں نے بتائے ہیں تو آپ لوگ اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی بتائیں گے کہ وضو میں جو فرض ہیں یہ فرض ہیں، وضو کی سنتیں ہیں یہ سنتیں ہیں، غسل کے جو فرض ہیں وہ یہ فرض ہیں، غسل کس طریقے سے کریں گے، وہ ساری چیز بتائی ہے۔ تو اس سے آپ فائدہ حاصل کیجئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک کاپی اور پین آپ لے کر بیٹھیں گے، اور جو چیز ہمیں اچھی لگی، اچھی کیا، میں غلط چیز تو کوئی بتا ہی نہیں رہا ہوں، نماز کے فرض بہت ضروری چیز ہیں، ان کو ہم نوٹ کر لیں گے، اور نوٹ کرنے کے بعد اس کو ہم بار بار دیکھ لیں گے کہ ہم یاد کر لیں گے۔ یاد کیے، پھر ہم نے پڑھ کے دیکھا، ہاں وضو میں کہ نماز میں کتنے فرض ہیں ہم یاد کر رہے ہیں کہ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام، تیسرا فرض قرات، چوتھا فرض رکوع، پانچواں فرض سجود، چھٹواں فرض قاعدہ آخرہ، 7واں فرض خروج بسنی۔ یاد ہو گیا؟ ٹھیک ہے، چلو اگلی ویڈیو میں
जो चीज़ बताई जाएगी उसको हम नोट कर लेंगे। तो नोट करने से ये फ़ायदा होगा कि हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। और ये चीज़ें केवल देखकर भूलने की नहीं हैं, इन चीज़ों को हम, ये चीज़ें वो हैं जिनको हमें याद करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। जो फ़र्ज़ चीज़ है वो तो याद करनी पड़ेगी हैं। अब खाना खाना ज़रूरी है, तो ज़रूरी है तो उसको पकाना पड़ेगा, है ना। पानी पीना ज़रूरी है, जब पानी पीना ज़रूरी है तो उसको नल से निकाल के गिलास में लेके तो पीना पड़ेगा। इसीलिए नमाज के जो फ़र्ज़ हैं, नमाज की जो शर्तें हैं वो ज़रूरी हैं, उनको हम याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नमाज के फ़राइज़ हो गए हैं इंशाअल्लाह। मैंने जिस मकसद के तहत ये चैनल बनाया है कि अरबी को पढ़ाने के लिए, उसकी क्लास 1 दिसंबर से शुरू करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब तक मैं आपके वज़ू, गुस्ल और नमाज के फ़राइज़, नमाज की शराइत, इससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ कि आप जब पढ़ने बैठें पारे कायदे को हाथ में लेकर, तो आप बावज़ू होकर बैठें हैं। तो इसको हम याद कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को शेयर भी करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।